buenos días. La paz es un estado que surge del alma y el corazón de quien abre su ser a la sensibilidad, la esperanza y el amor. Bienvenidos al segundo encuentro de Cultura de Paz, Educación, Salud, Promoción de la Resiliencia. Les damos a todos y todas la más cordial bienvenida. Seguidamente, escucharemos las palabras de apertura de la doctora Solange de Farías Andonadi, quien el día de hoy celebra su cumpleaños. Así que muchos éxitos por este congreso y por su cumpleaños. Bendiciones, doctora. Parabéns, Solange. Muito obrigada, gracias a todos. Buenos días a todo el público presente a nuestro ilustre panel de esta mañana. Primeramente, yo quiero agradecer a nuestros panelistas, al equipo técnico de Costa Rica, Frangeli, Janina, Liliana Guzmán, al equipo técnico de Brasil Rock, ¿verdad? Que también siempre nos ayuda, Carlos Inmediato de Yukon, y además a Jorge Carcavallo de Argentina, por el apoyo y el entusiasmo en la construcción colaborativa de este evento. Esta mañana es muy especial, pues el 21 de septiembre celebramos el Día Mundial de la Paz y hoy estamos aquí, reunidos para más 2 conferencias del Congreso Internacional de Cultura de Paz, Educación, Salud y Promoción de la Resiliencia. Deseo que ese espacio de conciencia compartida pueda ampliar las percepciones y significados hacia el ser, saber, hacer y estar, favoreciendo el desarrollo de la paz, del amor, de la bondad, de la compasión, hacia la promoción de la vida en ambientes saludables, llenos de esperanza, hacia transformaciones del ser en su entorno neurobiopsicosocial. Es un honor para el Congreso Internacional de Cultura de Paz presentar a los ilustres panelistas que nos acompañan esta mañana. La profesora María Teresa Ferreira Cirido, secretaria de Educación de Jacareí, São Paulo, Brasil. La doctora Rosil Castillo Cedaño, académica e investigadora de la Universidad Nacional de Costa Rica. La doctora Oriana Monarca Wright, Núcleo de Estudios del Futuro de la Universidad Católica de São Paulo, Brasil. El profesor Paulo Roberto Vicente, cofundador de la Pedagogía de la Emergencia en Brasil. Y le paso la palabra a nuestro moderador, el profesor Luis Alonso Arrieta Ávila, de la Universidad Castro Carazo de Costa Rica. Muy bienvenidos. Gracias, Solange. Bienvenidas y bienvenidos todos al segundo encuentro, ¿verdad?, de nuestro Congreso Internacional de Cultura de Paz, Educación, Salud y Resiliencia. Esta mañana vamos a contar con un espacio titulado Educación para la Paz en las escuelas, colegios, comunidades y campos de migrantes y refugiados. Este espacio lo que busca es profundizar sobre la convivencia como el camino a seguir hacia la construcción de una cultura de paz y lo que esto implica en nuestra cotidianidad. Por ese motivo, me gustaría iniciar brindando la palabra a la profesora María Teresa Ferreira Cirido, secretaria municipal de Educación en la Municipalidad de Jacareí desde el año 2017. Bienvenida, professora, o espaço é suyo. Primeiro, eu quero agradecer a participação, a presença de todos, agradecer a todos que estão nos ouvindo aqui hoje e colocar que trabalhar com cultura da paz e resiliência e educação é um enorme prazer ao longo desses 43 anos meus, como professora de matemática, que fui durante 10 anos, mas essa parte do humano sempre foi muito forte. A bibliografia que sempre... Vou citar 4 livros de bibliografia, um deles é esse,
Os valores humanos, uma viagem do eu ao nós, né? Do Antônio e da Silvia Crash, tradução de Ítala Nandi, Filosofia para a Criança, do Mateu Lippmann, Rubem Alves, a literatura infantil do Rubem Alves, e o programa Vivendo Valores na Educação, do Brahma Kumaris, são 4 dos principais de tudo que a gente já organizou para trabalhar ao longo desses anos. Trabalhar com educação é gestão de pessoas, é trabalhar com humanização acima de tudo. Qualquer coisa que se faça com a mente parte do princípio de valores e daquilo que se constitui na personalidade. Quando chego num determinado lugar para iniciar um trabalho na linha da educação, sempre parto do princípio dos valores humanos. E aí, de que forma? Democraticamente, as rodas de conversas por setores sobre o que são valores humanos e, para cada uma das pessoas, quais são os valores principais que fundamentam a sua própria vida. Nesse sentido, democraticamente, se constrói um grupo de pelo menos 10 valores humanos que vem compor o programa de humanização dentro dessas relações humanas na educação. E como seria isso? Por ordem de prioridade, de acordo com a escolha do grupo, nós elencamos o primeiro valor humano, o segundo, o terceiro, e relacionamos cada um desses valores com um determinado mês. Então, o mês de fevereiro é o mês, quando começa o ano letivo, que a gente faz toda essa preparação. A partir de março, iniciamos o grande programa. Então, março, o mês de março, nós vamos começar com o valor humano, que decidimos juntos, de respeito. Maravilha, vamos lá. Todas as nossas ações durante aquele mês é voltado, é praticado e é focado no valor humano respeito. No segundo mês de abril, por exemplo, né? É o valor humano de gratidão. Tá. Quais seriam todas as ações que todos os setores, todas as escolas, os alunos, passando de forma transversal em todas as atividades e projetos, nós sempre focamos com o tema gratidão. E assim, subsequentemente, em cada um dos meses, sempre um dos valores humanos escolhidos, elencados ao longo dos 10 meses, ele perpassa de forma transversal por todas as ações voltadas para a construção da aprendizagem. Lembrando que sempre no mês seguinte, aquele valor humano do mês anterior, você já trabalhou e ele permanece. Vem o próximo valor humano, agrega ao primeiro e constituem já 2, constituem já 3. Mas eu estou formando nesse sentido. Na verdade, todos nós já trazemos valores humanos na constituição da nossa personalidade, que foram construídos a partir do contexto familiar, a partir do contexto social e muito a partir do contexto escolar. Mas é como se nós, a partir do momento que determinamos um valor humano por mês, nós pudéssemos entrar para dentro de nós e remexermos esses valores que nos constituíram enquanto pessoa. E isso para qualquer pessoa de qualquer idade. Fiz isso quando iniciei o trabalho aqui em Jacareí, na Secretaria Municipal, com toda a secretaria, nós elencávamos qual era o mês, qual era o valor, e no final de cada mês, uma celebração de fechamento com a apresentação dos setores, como que esses valores foram trabalhados no setor de compras, no setor do almoxarifado, no transporte. E esse trabalho, que iniciou a nível de Secretaria Municipal de Educação, foi expandido para as escolas.
Então, as escolas também, com as crianças, iam trabalhando mês a mês os valores humanos. E o mais interessante é que todas as nossas ações ao longo do primeiro ano perpassaram por esses valores, até as ações de feiras culturais na escola, eram os valores, e todos os projetos que perpassaram pelos valores, e assim por diante. Veja, quando você inicia um trabalho desse formato, não tem mais volta. Daí para frente, ano após ano, é uma atividade, é uma cultura, vamos dizer assim, que ela permanece. Quando a gente fala na parte mental, que é a paz, né? Quando eu elenquei os 5 pilares, né? No pilar mental, a paz é um dos valores que se expande. Então, não tem como você separar cada um deles numa caixinha. Todos estão integrados. Quando você fala de paz, você fala de amor. Isso depende de uma ação correta, de uma verdade, de uma atitude de não violência, de uma atitude de amorosidade, de acolhimento, de atenção. Então, essa é uma experiência que, em qualquer que seja o lugar, e não é só na educação, em qualquer que seja a empresa, o setor, numa loja, onde quer que seja, é uma forma de você trabalhar a cultura da paz e, consequentemente, a resiliência. Porque o que é a resiliência? É você se conhecer, conhecer como esses valores compõem a sua personalidade e, nas adversidades da vida, você olhar para as adversidades, como a pandemia, por exemplo, e olhar para ela como uma grande oportunidade de você se ressignificar e de criar novas estratégias de vida, novas estratégias do coletivo, novas estratégias das relações humanas, que só acontecem a partir desses valores que nos constituem enquanto ser humano pensante. Porque tem um texto que eu gosto muito que fala assim: cuidado com as palavras pensadas, com as palavras verbalizadas, mas principalmente com as palavras sentidas. E se todos nós somos energia e nos constituímos através da palavra, porque no início era o verbo, então a cultura da paz, ela corre nas nossas veias, ela integra o nosso propósito de vida, a nossa missão conosco e com toda a humanidade. Com todos, porque todos somos um. Uma palavra pensada, sentida ou falada que sai de dentro de mim para o mundo reverbera e tem consequências lá do outro lado do planeta. E de lá volta para mim com a mesma força que foi, ela volta. E quando ela volta, eu recebo a energia que eu mesma produzi. Então, cultura da paz é isso. É um sangue que corre nas nossas veias e nos faz ser quem somos em tudo que fazemos, principalmente quem trabalha com a educação. Então, a gente vai parte de uma viagem daquilo que é a matéria, que é o rude, que é a parte física, quando você inicia a ação correta, e vai, através dessa expressão total do amor,
até o espiritual, que é onde você trabalha com a não violência com relação ao mundo. É essa a nossa grande experiência geral, agregada a essa, um outro formato na educação que sempre trabalhamos também, foi imaginar, sempre ter um tema para a escola inteira naquele ano. Então, eu vou dar um exemplo de uma rede que eu trabalhei durante 11 anos e que nós, vou citar 4 dos temas, ano a ano, das feiras culturais, que também perpassavam dentro dessa linha de autoconhecimento e ressignificação dos valores, e, por que não dizer hoje, pela BNCC, competências socioemocionais. Teve um ano que o tema foi energia. No ano seguinte, o tema foi quem somos? Você imagina você trabalhar o tema quem somos desde a educação infantil até o ensino médio. No ano seguinte, de onde viemos para onde vamos? E isso dá muito pano para manga. E num quarto ano, é tempo de paz. Então, uma construção, ano a ano, de aprofundamento desses valores, até chegar naquele ano em que o é tempo de paz. E detalhe, esse ano que nós trabalhamos é tempo de paz, a Feira Cultural aconteceu no início de setembro, e naquele mesmo ano, no dia 11 de setembro, aconteceu o fato das Torres Gêmeas. E nós já estávamos trabalhando com as crianças isso, no Colégio Integrando em Itati. Bom, o que eu queria colocar é essa experiência. Eu preferi contar para vocês, porque é muito apaixonante você pensar que você elenca com o grupo 10, pelo menos 10, para acontecer de março até dezembro, e focar em um valor humano, sempre voltado para a cultura da paz, em cada um dos meses, e ir fazendo essa construção, tijolinho por tijolinho. As crianças constroem memórias afetivas a partir daí. Nunca mais esquecem. E isso começa a fazer parte do sangue que corre nas veias para podermos construir tudo isso. É essa a experiência que eu gostaria de estar compartilhando com todos vocês hoje e me coloco à disposição para detalhar mais caso haja necessidade. Muito obrigada a todos, parabéns, Solange, parabéns, Luiz, e é um prazer enorme estar aqui hoje com todos vocês, falando dessa maravilhosa experiência de educadora e de vida. Muito obrigada. Muchas gracias, profesora María Teresa, por esa experiencia, porque ya desde este primer conversatorio estamos reflexionando de la paz no como un sustantivo, una idea, sino como un verbo, ¿verdad? La paz se construye y se vive todos los días. Y con lo que usted está dando son ejemplos de cómo podemos ir construyendo día a día esa paz y esa idea de convivencia. Muchísimas gracias. A las personas participantes, me gustaría recordarles que después de la participación de todos nuestros panelistas, vamos a contar con un espacio para intercambiar ideas y preguntas. Entonces, por favor, pueden usar nuestro chat para dejar sus comentarios. Nuevamente, agradezco a la profesora María Teresa Ferreira por sus valiosos aportes. Y a continuación, vamos a dar la palabra a la doctora Rocío Castillo Cedeño, académica de la Universidad Nacional de Costa Rica, en la carrera de Educación Básica, quien ha trabajado temáticas relacionadas con la mediación biopedagógica desde una perspectiva ética, y también nos va a compartir un poquito sobre su pedagogía saludable. Bienvenida, doctora, la escuchamos. Muchas gracias. Quiero iniciar realmente con dos ideas potentes, creo yo. Una es, primero, un saludo cargado de esperanza, un saludo cargado de buenos pensamientos. En estos momentos creo que
que esos saludos están siendo muy necesarios, ¿verdad? Proyectar energía positiva y poder acercarnos en estos momentos a partir de una herramienta virtual que nos permite compartir con un mayor número de personas y a nivel internacional. Entonces, ese es el primer mensaje, un mensaje de saludo amoroso. Y el segundo es dar gracias por el espacio, dar gracias por la posibilidad de compartir con ustedes y principalmente por la oportunidad de compartir una creación que se realiza a partir de una investigación en la Universidad Nacional de Costa Rica, una creación que parte de esperanzas, de sueños, de utopías, una declaratoria denominada la Carta de la Pedagogía Saludable. En estos momentos voy a compartir la presentación para que podamos ir siguiendo las ideas que quiero compartir. Bueno, la Carta de la Pedagogía Saludable, como les dije, surge a partir de los hallazgos más significativos de una investigación. Surge también a partir de las inquietudes y del Estatuto Orgánico de la Universidad, donde el quehacer debe estar orientado por la excelencia, el compromiso social, la participación democrática, la equidad y el respeto, que sirven de marco justamente para este documento, como les decía, un documento declaratorio, en el cual participan las investigadoras Giselle Miranda, Luz Emilia Flores, Ileana Castillo y mi persona. Quiero hacer reconocimiento a las compañeras que estuvieron conmigo construyendo este documento tan importante para la universidad. El proceso investigativo se desarrolla en el año 2016, desde el 2003 hasta el 2016, y su publicación se da en el marco de una declaratoria muy importante. En el año 2017, la Universidad Nacional declara el año de la UNA por la vida, el diálogo y la paz, que es una declaratoria justamente que busca instaurar el diálogo y el entendimiento en relación a lo que es la importancia de la vivencia saludable y la vivencia de paz. A nivel de preámbulo, quisiera compartir algunas ideas importantes en relación a la construcción de esta carta de pedagogía saludable. El término pedagogía saludable surge de la necesidad de establecer una relación dialógica entre pedagogía y salud a partir de visiones renovadas que conllevan, por supuesto, al surgimiento de un nuevo nodo. Ese nodo en el cual involucra tanto el derecho a la salud y el derecho a la educación asumidos en intersección. Este constituye un desafío muy significativo que nos puede ofrecer una importante revelación. La salud se constituye o se construye desde las interrelaciones, desde el sentir, desde el pensar, desde el ser y el convivir. Pedagogía saludable es sinónimo de vida y por tanto de vínculo, de relaciones dialógicas, de encuentros y de sentidos. Cada miembro de la comunidad aprendiente como ser viviente solo existe a partir de una autonomía ligada y está implicado en una red sutil de relaciones que fluyen en la dinámica de transformaciones que caracterizan las prácticas pedagógicas. La pedagogía y salud como procesos interdependientes que favorecen ambientes de aprendizaje saludables, fundados en la convivencia pacífica y la ética del cuidado. Desde el enfoque de complejidad, nuevamente es importante insistir en ese reconocimiento de que todo está unido en esta trama de la vida. Y que por supuesto la pedagogía en este proceso de vida tiene que ser un proceso definitivamente saludable. Les comparto los principios de la carta. El documento está construido en principios y subprincipios. El principio número 1 es el reconocimiento de la integralidad del aprendiente.
La genuina esencia del aprendizaje está en que éste tenga sentido para el aprendizaje y para el aprendiente. Definitivamente, ese sentido es a partir del reconocimiento de que todo ser humano aprende de manera holística y no fragmentada. A partir de ese reconocimiento se podrá avanzar a niveles de conocimiento más amplios, donde la curiosidad por aprender nos transporte desde la alegría y al placer. En este principio hay una serie de subprincipios, como en estos momentos pues no me puedo extender mucho en la presentación y en la cantidad de ideas que trae el documento. Quisiera hacer un pequeñito recorrido por esos subprincipios y compartirlo con ustedes. Los 3 subprincipios que están dentro de este principio es el entendimiento de la tríada mente, cuerpo y espíritu. Una pedagogía saludable debe rescatar experiencias de aprendizaje de esta integralidad. El otro subprincipio sería celebrar la diversidad. Esto implica respeto y veneración de la vida en su singularidad y en su diversidad, y que el aprendizaje está articulado con las personas y en sus contextos. Definitivamente es la persona en su contexto el que brinda ese significado y esa posibilidad de aprendizaje amarrado o relacionado con la vida misma. Y la aprendencia como proceso natural de la vida. Vivir es aprender y aprender es vivir. El principio número 2, ética del cuidado en la mediación pedagógica. El cuidado nos hace seres plenamente éticos y despierta un sentido de pertenencia con todo lo que existe y vive, ofreciéndonos un nuevo modo de reconocernos, de vincularnos y relacionarnos amorosamente con nosotros mismos, con los otros y con todo lo existente, como una única forma de enfrentar la crisis que vive la humanidad y la madre tierra. Por lo tanto, la ética del cuidado se asume como un compromiso ineludible e impostergable con la construcción de un mundo enlazado en y por el afecto, que abarque personas portadoras de los más altos valores y garantice la continuidad y el bienestar de todas las formas de vida. Este principio tiene 4 subprincipios. Uno de ellos es escuchar y escucharse en el diálogo como constructor de paz, que se fortalece en el respeto mutuo, la escucha que legitima, que reconoce y congrega, el cuidado como premisa inherente a los procesos pedagógicos, el cuidado como imperativo ético. Desde este imperativo, el desafío es el cultivo de la interioridad, el recobrar el emocional, la creatividad, la intuición, la sinergia vivencial para el cuidado mutuo, promover el compromiso de cada persona con su propia transformación y la de su comunidad aprendiente. Y el principio número 3 es construcción de comunidades aprendientes. La pedagogía saludable se vive con gozo en comunidades aprendientes que superan el individualismo y la posibilidad de sentirnos solos en un proceso tan importante como es el proceso educativo. Dentro de este principio 3 tenemos 3 subprincipios: el diálogo creativo, que permite emerger nuevas comprensiones y significados en la convivencia desde la esencia misma, para desdibujar el individualismo y para crear colectivamente. Convivencia y aprendizaje. El proceso pedagógico es complejo, por ello se desarrollan interrelaciones e interdependencia. El placer de aprender, aquí muy importante, reconocer ideas fundamentales que nos regala Hugo Assmann en su libro Placer y Ternura en Educación, pues nos dice que uno de los principales componentes para aprender es el placer y el gozo. Y en este placer y gozo, la capacidad de asombro y recobrar un proceso pedagógico con sentido son fundamentales. El principio 4, religación y conciencia cósmica. Desde una pedagogía saludable aprendemos y vivimos la espiritualidad del que somos parte,
Estar religados implica conexión, convivencia, equilibrio dinámico, renovación y profundización de la contemplación y la paz en conexión con el cosmos. Y estábamos en el principio cuarto, el cual tenía que ver con la religación y la conciencia cósmica. Les indicaba que la pedagogía saludable aprendemos y vivimos la espiritualidad desde la dinámica reticular del cosmos del que somos parte. Estar religados implica conexión, convivencia, equilibrio dinámico, renovación y profundización de la contemplación y la paz en conexión con el cosmos. Ser, existir y coexistir en un sistema interconectado e interdependiente. Dentro de este principio hay una serie de subprincipios. Los más importantes son los siguientes: implicarse con el todo. La pedagogía saludable reconoce la conciencia cósmica que permite entender que cada cosa que hagamos, por pequeña que sea, afecta al todo. La conciencia de nuestras actuaciones urgen experiencias de aprendizaje para reconocer la responsabilidad y compromiso con la vida y abrazarse con la Madre Tierra, que implica veneración, respeto y cuidado a la Madre Tierra. Y les comparto una de las partes más hermosas de la Carta de la Pedagogía Saludable, que es el despertar. Está escrito bastante en prosa, es una poesía realmente, que nos invita a seguir pensando, reflexionando y construyendo una pedagogía saludable cargada de amor y de paz. Este despertar nos invita a despertar a una pedagogía que invita a soñar con el agua, con el río, con el canto, con la mirada cómplice de miles de miradas que se encuentran, que se arrullan y se amalgaman. El derecho de una educación que avive pasiones y compromisos con quienes han sido excluidos y sus voces acalladas. Despertar a una pedagogía saludable, arropada por la ética y el arte para dibujar paisajes inclusivos. Despertar a un encuentro pedagógico genuino, inmerso en la vida con sentido, reconociendo el derecho al error que edifica y a la palabra que dignifica, al placer de aprender, a la sensibilidad, las vivencias dialogantes y amorosas. Despertar para reencantar la cotidianidad desde la ternura y el cuidado esencial. A lo intangible, a lo intuitivo, a la compleja relación. Despertar a nuevos amaneceres en los que la luz rompa esquemas heredados y abra el corazón al renacer del cuidado mutuo, la escucha y la comprensión. Despertar al arte de amar, esa esencia mágica que todo lo trasciende e interconecta. Y cierro la presentación con esta frase hermosa de la Carta de la Tierra, que dice: reconocer que la paz es la integridad creada por las relaciones correctas con uno mismo, otras personas, otras culturas, otras formas de vida, la tierra y con todo lo más grande del cual somos parte. Les agradezco mucho la atención y espero que el compartir la Carta de la Pedagogía Saludable nos permita seguir reflexionando y seguir mandándonos en esta reflexión tan hermosa como es la paz. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rocío por esa increíble presentación y por invitarnos también a continuar repensando la construcción de la paz, ¿verdad? Como ese pensar, sentir, ser y convivir. Me gustó mucho cómo lo amalgó muy bien esas cuatro en la pedagogía saludable y cómo al final es esta construcción desde esta integralidad de las personas, ¿verdad? Que creo que la primera y esta otra exposición nos han ido viendo esta visión de ser integrales en la construcción de la paz y que no se puede hablar de paz desde un solo punto, sino desde diferentes áreas. Muchas gracias. A continuación, vamos a contar con la participación de la doctora Oriana Monarca White, académica de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, donde trabaja en el Núcleo de Estudios de Futuro, realizando diversos proyectos relacionados con el desarrollo sostenible, políticas públicas y proyectos de cultura de paz. Bienvenida, doctora, la escuchamos. Gracias, Luis, y buenos días, buenas tardes a todos.
Quiero agradecer primero a la doctora Solange por la invitación y por todo el soporte que nos dio en todos esos días, y también al NEF, al Núcleo de Estudios de Futuro, porque me dio la oportunidad de representarlos acá. Yo le quiero compartir una tela y para que empecemos a hablar le voy a presentar a ver, ¿ven? ¿Están viendo? Perfecto. Entonces, le quería presentar un proyecto y empezar con la frase de Paulo Freire. Él dice, nadie camina sin aprender a caminar, sin aprender a hacer el camino caminando, rehaciendo y retocando el sueño por lo cual se puso a caminar. Esto para decirle que yo estoy caminando hace mucho en la cultura de paz. Entonces, yo soy investigadora desde siempre, siempre me encantó, y eso me hace muy práctica, me hace como teniendo la necesidad de hacer experimentos y comparar y tener resultados, o sea, tengo todas las herramientas para eso. Entonces, cuando fue en 99, entré en un grupo que se llamaba Mide por la Paz Divino y que me encantó todo lo que sea la cultura de paz, ¿no? Fue ahí que empezó. Y en esa época hicimos un estudio, y ese estudio era el significado de la paz. Y como resultado salió que la paz en realidad era todo en la no paz. O sea, no paces cuando no hay peleas, cuando no hay guerras, cuando no hay hambre. Y era una cosa muy rara, no había el imaginario de la paz, ¿no? Así que cuando empezamos con ese estudio, yo en esa época estaba también trabajando un poco en Italia, y fui a una marcha, a la marcha del Apache, que todos los años lo hacen y que ahora en 11 creo, de octubre lo van a hacer. ¿Qué era qué exactamente? Que es una ruta de 25 kilómetros y que iban de una ciudad a otra, y en ese espacio de tiempo había todo, había las ONGs, había comidas, había de todo. ¿Para qué? Para exactamente quedar con ese imaginario lindo de paz. Todas las escuelas, era toda la ciudad en realidad que hacía esa caminata, ¿no? Bueno, y ahí se creaba el imaginario de la paz. Cuando volví a Brasil, empecé con un grupo que se llamaba IPAZ, que era una agencia internacional por la paz. Y ahí, ¿qué es lo que hacíamos? Pasamos por las ONGs, capacitábamos las ONGs para que pudieran pasar los 6 preceptos del manifiesto para su grupo, ¿no? Y capacitamos como 40 y pico de ONGs. Así que eso duró muchos años, y eso me llevó a una necesidad de hacer una tesis académica. Y eso lo hice en la PUCI, que me abrió los brazos, me ayudó muchísimo, y ahora está terminada. Me falta homologarla porque tengo que hacerla como un artículo internacional en una revista científica, ¿no? Bueno, la tesis fue divina, pero algunos puntos quedaron medios raros, ¿no? Entonces, por eso que empecé a hacer ese producto, esa herramienta que les voy a mostrar hoy. Todo eso, ese tema se puede alocar en el eje 3 de aprender a transformarse, ¿no? Eso sería su ubicación, que es el soporte a los educadores. Bueno, fue hecho ese experimento en la Escuela Municipal John Jaime, tiene un nombre muy largo, la llaman Escuela JJ, así que queda más fácil. Y el programa se llamó Paseando por la Escuela, ¿no? Y es la construcción de una herramienta muy práctica, muy básica, muy barata, que les voy a mostrar ahora. Los objetivos eran hacer conocer y asimilar la cultura de paz a los chicos, de una forma que les entraran adentro, no como algo que tuvieran que saber, pero después se le pasaba, ¿no? Y el segundo fue desarrollar exactamente una herramienta que sea concreta. La metodología, y acá les cuento las cosas que no fueron muy bien en mi tesis, que acá la cambié. Primero, que yo le tenía que presentar el esquema del programa al equipo de docentes como si fuera, qué sé yo, una canasta, pero dejar que ellos ponían las cosas adentro de la canasta,
¿no? Porque así se iban incorporando con lo que necesitaban y involucrando, y todo eso llevaba una motivación mucho más grande. El segundo punto fue estipular los elementos de estímulos hechos también por ellos, pedirle a las profesoras, pedirle a la coordinadora, ¿qué les parece? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué estímulo le ponemos? Y ellos eligieron esos dibujitos que están abajo, que estaba Yuri, Golías, como una base, ¿no? Y tenía un montón de filmes de todo ese seriado, y luego tuve que elegirlo. Eso fue una cosa difícil, elegir cuál tenía más ese propósito de enseñar cada uno de los 6 preceptos, ¿no? Bueno, utilicé para eso la metodología de PNL, porque la utilicé también en mi tesis, fue bárbaro, porque cada chico tiene un canal que entiende mejor. Unos son más visuales, los otros son más auditivos, los otros sinestésicos, y considerando los 3 canales, yo esperaba atender a todos los chicos, ¿no? Bueno. El cuarto es establecer el horario de menor impacto para la escuela. ¿Por qué? Porque en la tesis el director llegaba a las profesoras, los coordinadores, y decía, bueno, la señora Oriana le va a hacer un programa de... Y yo no sabía nada. ¿A qué hora? Tenía que ponerse corriendo, haciendo en algún momento que podían, o si no, no querían trabajar sábado y domingo, porque las maestras acá, especialmente cuando son escuelas públicas, trabajan mucho y no tienen mucha ganas de estar ahí en la hora del almuerzo, que a veces tienen 2 trabajos, y eso todo era muy, muy difícil, ¿no? Así que con ellos establecemos un cronograma, o sea, entonces las clases van a ser acá, mejor acá, sí, mejor acá. Entonces vamos a hacerlo así, así, así. Y yo tenía 50 minutos para hacerla en cada clase, eran 2 en la escuela. Entonces yo tenía ese tiempo para poner todo mi programa ahí. Bueno, empezamos a aplicar el programa, los 6 preceptos, y uno a uno en cada clase, y la cosa fue tomando un bulto inmenso. Ahora le voy a mostrar lo lindo que fue. Y al final hicimos una fiesta, le damos las medallitas y todo eso. Bueno, una cosa que fue importante también es cambiar todo el lenguaje de los 6 puntos del manifiesto, porque los chicos no entienden muy bien cuando dice respetar cualquier forma de vida, pero si le decís respetar la vida de los animales, de las plantas, de las personas, eso sí entienden. O rechazar cualquier forma de violencia, entonces no nos vamos a pelear, vamos a cantar en vez de eso. O ser generoso era compartir TikTok. El TikTok, ¿por qué? Porque se rompía algo, le voy a mostrar, y se le daba. Acá cuando le decís to, es como decir toma, ¿no? Así que, bueno, ser generoso, escuchar para comprender, era escuchar con el corazón. Y eso ya entendía mejor. Preservar el planeta, la frase era, la naturaleza está viva y ella es nuestra amiga, ¿no? Y el último, ser solidario, ayudar para volar, ¿no? Entonces, esa fue una cosa importante también. Este es el corazón del programa, y ahora le voy a explicar por qué. El video era eso que tenía que elegir yo, ¿no? Que tenían los preceptos. Después se pasaba eso con 8 minutos, después venía la parte auditiva, que yo le pedía a los chicos, bueno chicos, ¿y ahí cómo empieza? ¿Qué tenemos en la mitad y cómo se termina? Y eso ellos iban repitiendo. Y después le preguntaba, ¿y sus casas? ¿Ustedes comparten algo? ¿Y quién comparte con quién? O sea que era toda una cosa más que se introyectaba todo el concepto, ¿no? Y al final, los sinestésicos, que era una actividad que les encantaba, que cada día era una cosa, con materiales distintos, que todo eso fueron las profesoras que hicieron, tanto las cosas, los materiales que aplicaron, como también la idea de qué hacer, ¿no? Bueno, y así tenían los 3 canales. Entonces, ser generoso, compartir. Eso, ¿qué hicimos acá? Compramos un paquete de galletitas, los chicos se quedaban todos en rueda, y ahí compartían, hacían tic, ¿no? Tic de cortarle la galletita, y toc. Tic y toc, tic y toc. Y eso quedó, cada vez que me veían, decían, profesora, tic y toc, eran divinos, ¿no? Bueno. El segundo fue oír para comprender. El oír, nosotros le decíamos oír así en los oídos, con el corazón. Oír con el corazón. Y eso también se quedaba,
esas palabras. ¿Y qué hicieron? Hicieron un corazón, como era la época de las mamás, hicieron un corazón y les pintaron adentro un montón de cosas y se lo daban a las mamás, y así la familia también sabía exactamente lo que pasaba en la escuela, ¿no? Ayudar para volar, que fue divino eso, porque era el ser solidario, las profesoras hicieron los pedacitos de papel, ¿no? Todo muy barato, todo lo que tenían, el material lo tenían de la municipalidad, ¿no? Entonces cortaban el papel, lo doblaban, y los chicos lo doblaban y le ponían la cola esta, y después salían corriendo. Les tengo un vídeo que, a ver, bien cortito, porque no puedo. Vamos cantar do início ao fim. A mãozinha. Canto pra vocês pra mim. Solte o coração, batendo com a mão. Vamos cantar assim. Cantaba una canción que era del filme eso que habíamos elegido, y acá tengo otro, eran divinos cantando, mírenlo. Uma maçona. Eu vou levantar pra vocês verem, ó. Tá? Uma maçona. Porque você vai mexer na sua quando tiver corante. Eu quero vermelho. Eu também Bom, sentou, abre a roda. Pega aí, agora. Continuar con la siguiente presentación con el profesor Pablo y después vemos el video en la siguiente parte. Listo, vamos a agradezco a la profesora Oriana por sus palabras y sobre todo por lo que mencionaba del uso de trabajar la paz, no como ausencia de violencia, sino la parte de la convivencia. Vamos a dar paso al profesor Paulo Roberto Vicente, cofundador de la Pedagogía de la Emergência en Brasil. Bienvenido. Muito obrigado, Luiz, pelas palavras introdutórias, e eu agradeço também muito pelos meus colegas que já criaram um campo de sensibilidade com relação a uma educação e principalmente a uma postura do educador, do adulto em relação à criança. E eu queria me focalizar bastante nesta conversa, quero dialogar com vocês a partir da perspectiva da pedagogia de emergência, que é um braço de atuação da pedagogia Waldorf no mundo. Eu quero contar um pouco da história de como surgiu, alguns princípios científicos que norteiam o currículo de atividades da pedagogia de emergência, fechar com uma ideia de como uma instituição ou uma comunidade pode se transformar em um espaço seguro de promoção da resiliência e superação de questões psicotraumatológicas graves e, principalmente, que tipo de postura ou de caminho o adulto, o educador, pode tomar para o seu autodesenvolvimento no sentido de criar esse espaço social, esse campo pedagógico curativo, podemos dizer assim. Então, eu vou compartilhar agora a tela com uma apresentação básica dessas ideias. É evidente que nós vamos passar superficialmente sobre o tema. Geralmente a gente faz um workshop introdutório de 16 horas, né? E hoje nós temos uma formação planetária de 12 módulos. Eu faço parte da equipe de formação internacional e também da equipe internacional de intervenção. Então, eu quero me colocar à disposição para que vocês possam fazer perguntas depois e a gente possa também, quem sabe, criar um novo espaço de aprofundamento dos temas relacionados à pedagogia de emergência e à sua atuação em ambientes, muitas vezes, sem estrutura nenhuma, sem paredes, por exemplo, né? Então, nosso tema é uma instituição ou uma comunidade como um local seguro. Então, a pedagogia de emergência, ela é um ramo de atuação da pedagogia Waldorf. É como se fosse a pedagogia Waldorf, a pedagogia curativa, concentrada para ser aplicada em 2 semanas numa situação crítica
de maneira que os sintomas psicotraumatológicos sejam dissolvidos, evitando patologias. Então, este é o professor Bernd Huth. Ele tem a sua sede de atuação na escola Parsifal, aqui está o endereço, vocês podem depois visitar, fica na Alemanha, e é uma escola de fato inclusiva. A partir dessa experiência, o Bernd Huth foi convidado a fazer a transportar um conjunto de adolescentes, um grupo de adolescentes, de volta para o Líbano, numa época de conflito bélico. E lá ele percebeu que a pedagogia que ele praticava já no Centro Parsifal podia ser acoplada a uma situação crítica de catástrofe provocada pelo homem ou catástrofe natural, e essa aplicação desse currículo pedagógico seria capaz, então, de reverter, de dissolver sintomas psicotraumatológicos e evitar patologias. Então, depois dessa experiência de levar os jovens para a comunidade deles de volta, percebendo a situação dramática da guerra, ele voltou para a Alemanha e montou, então, um compêndio, um conjunto de princípios metodológicos a partir da pedagogia Waldorf, para montar uma equipe de intervenção em situações de catástrofe ou situações agudas de psicotrauma. A primeira intervenção foi, então, na China, em 2008, vou passar assim razoavelmente rápido. Recentemente, foi feita uma intervenção no Líbano, 28/8, e eu quero dizer que são 13 anos de existência da pedagogia de emergência e mais de 70 intervenções no planeta, intervenções em momentos de terremotos, em momentos de situações de guerra. Então, depois a gente pode aprofundar mais isso. Eu quero compartilhar alguns aspectos da psicotraumatologia. É evidente que o assunto é bastante complexo, mas eu vou trazer imagens sintéticas para que a gente tenha, pelo menos, esta imagem que nos estimule a um aprofundamento do assunto. Simplificando a imagem do cérebro, temos 3 áreas. A área mais nobre do cérebro humano, chamada neocórtex, responsável pelo planejamento, pela memória, pelo raciocínio. Temos essa outra área intermediária chamada cérebro límbico, responsável pelos processamentos dos sentimentos, das emoções. E temos uma área básica, fundamental do organismo humano, que está no cérebro reptiliano. Este ambiente do cérebro comanda as ações de sobrevivência do organismo. Junto com isso, nós temos, na área do cérebro límbico, nós temos um sensor, uma amígdala, que fica constantemente ativa como se fosse um radar. E caso essa amígdala perceba uma situação extrema de perigo, um risco à vida desse organismo, ela ativa algumas ações radicais, mas antes de ativar essas ações radicais, que são ataque, paralisia ou fuga, ela desliga as atividades do neocórtex, desliga as atividades do cérebro límbico e coloca força total nas atividades de sobrevivência do cérebro reptiliano. Além disso, temos também ali, juntando os 2 hemisférios do cérebro, nós temos um feixe de nervos chamado giro do cíngulo. E numa situação psicotraumática, numa situação aguda, onde a amígdala provoca essa reação profunda, esses feixes podem ser também comprometidos. Então, o organismo humano, ele, para a pedagogia Waldorf, representa 3 sistemas que se interligam num funcionamento integral. Então, para efeito didático, eu separei ali as imagens para que a gente perceba as características de cada um desses sistemas que estão no organismo humano e nós podemos reconhecer isso de forma fenomenológica. Na cabeça, a gente percebe o sistema nervoso, a atividade do pensar, e ali
a gente percebe que para que esse funcionamento aconteça na sua plenitude, a cabeça precisa estar fria, ela precisa estar estável, sem muito movimento. A gente percebe também que no polo oposto, temos do diafragma para baixo um sistema metabólico junto com o sistema motor, com os membros. E ali nós vemos que a função é de funcionar, de movimentar-se. Enquanto que na cabeça os movimentos são muito restritos, a gente pode acompanhar quais são os movimentos possíveis que a cabeça pode fazer, né? É só você mexer a sua cabeça, você vai ver que são poucas as possibilidades de movimento. E quando a gente percebe as capacidades de movimento dos membros, são muito maiores. Enquanto que a cabeça, para funcionar bem, precisa estar fria, os membros, para funcionarem bem, precisam estar quentes. E no meio, a gente percebe o funcionamento do sistema rítmico-respiratório, que procura compensar estas duas extremidades. O coração e o pulmão têm a função de colocar o equilíbrio no corpo. Tanto é que quando a gente faz muitas atividades físicas, movimenta demais os membros, o coração e o pulmão pedem que você freie, que você respire, que você se acalme. E também acontece quando eu estou pensando demais, parado nos pensamentos, focalizado nos pensamentos, algo me pede para que eu movimente, que eu circule. Então, assim, o sistema rítmico-respiratório é uma sede do equilíbrio. Essa sobrecarga, esse evento agudo, atua nesse sistema de maneira a desequilibrar o funcionamento integral desses três sistemas. Evidente que eu estou simplificando bastante, tá, pessoal? E aí, a partir desse desequilíbrio, a partir desse impacto, eu posso sentir os sintomas desse desequilíbrio de diversas maneiras. Esses eventos agudos que provocam um desequilíbrio no sistema, nesses três sistemas que compõem o organismo humano, eles podem vir de uma relação social inadequada, pode vir de um currículo escolar inadequado, pode vir por problemas orgânicos, por acidentes, catástrofes naturais ou catástrofes provocadas pelo homem. Ou seja, esse evento agudo pode vir de diversas maneiras e provoca um efeito no organismo humano que eu posso elencar quais efeitos são esses. Não vai dar para a gente aprofundar muito nos efeitos, mas eu quero agora compartilhar uma outra imagem que ela é fundamental para entender onde está a pedagogia de emergência. Então, vamos supor que aconteça um desastre, uma catástrofe, um acontecimento agudo, algo, um evento que provoca esse desequilíbrio. A partir deste evento, nós temos uma fase aguda. Logo depois, nós temos uma outra fase, que é uma fase onde os sintomas do estresse pós-traumático aparecem. Logo em seguida, nós temos uma terceira fase, que esses sintomas do psicotrauma começam a se transformar em patologias. E numa quarta fase, estas patologias provocam uma mudança de personalidade. Então, vemos aqui 4 fases do escalonamento da psicotraumatologia. Do momento do evento até um quarto momento onde aquilo que era dor, que provocava uma vítima, esta vítima que sentia aquela dor, agora nesse extremo é o algoz, com a sua personalidade alterada. Ele pode agora provocar, aquilo que provocou sofrimento nele, agora ele coloca ou para fora, atingindo a sociedade, ou para si mesmo, ferindo a si mesmo. Então, aqui na fase aguda, a gente percebe que, em termos de período de tempo, equivale a 1, 2 ou 3 dias. Nesta segunda fase, onde os sintomas de estresse pós-traumático se apresentam, a gente conta por volta de 8 semanas,
E é aqui, nestas 8 semanas, após o evento agudo, que é onde a pedagogia de emergência atua, com uma equipe de pedagogos, especialistas na pedagogia Waldorf, na pedagogia curativa, em medicina. Essa equipe multidisciplinar vai até o local onde aconteceu, até 8 semanas atrás, o evento agudo, a catástrofe, e faz um conjunto de atuações metodológicas com as crianças e capacita os adultos, de maneira que os sintomas psicotraumáticos são dissolvidos, evitando, então, a terceira fase, que são as patologias. Quando a gente olha a terceira fase, é necessário, então, não mais a pedagogia de emergência, mas uma pedagogia orientada ao trauma. E isso pode levar um currículo de atividades de anos para conseguir reverter o quadro. Então, para cada uma dessas fases, existe um conjunto metodológico de atuação. Então, no momento do desastre, tem a pedagogia orientada ao trauma. Na fase aguda, uma intervenção imediata de pedagogia de emergência, até 8 semanas do acontecimento. É onde acontece a tradicional, a clássica intervenção de pedagogia de emergência. E depois dessas 8 semanas, já é necessário uma intervenção de longo prazo. Então, é uma pedagogia de educação especial orientada ao trauma. E na quarta fase, é necessário ainda um conjunto mais sofisticado, que é o que a gente chama de pedagogia intensiva orientada ao trauma. Então, esta é a imagem do escalonamento da psicotraumatologia a partir da perspectiva da pedagogia de emergência. Então, é evidente que algumas pessoas, como essa aqui que eu estou representando pela linha verde, as pessoas têm os sintomas do impacto psicotraumático e logo depois de alguns dias, por várias questões individuais e do meio, essa pessoa assimila aquela dor, resolve e aquilo que era dor se transforma, então, em algo de fortalecimento. Tem as pessoas que logo depois os sintomas abaixam, mas algum gatilho externo faz com que aquela dor, aquele fogo todo de dor, volte à tona. São chamados flashbacks. E outras pessoas permanecem nos sintomas. Agora, eu quero dizer que alguns fatores podem contribuir para que uma criança ultrapasse essas situações psicotraumatológicas e se fortaleçam. Eu coloquei aqui alguns fatores relevantes, por exemplo, fatores individuais, como confiança em si mesmo. Eu estou destacando apenas alguns, porque tem a ver com o que nós educadores podemos fazer de imediato. Tem os fatores do entorno social, ou seja, uma rede social bem estruturada pode auxiliar essa criança, esse jovem, a superar essa situação dolorosa da psicotraumatologia. E tem os fatores de proteção, que são relações seguras, relações comportamentais seguras, uma religiosidade, uma espiritualidade desenvolvida, ou seja, existe um conjunto de ações, de itens, nos fatores individuais, fatores do entorno social e fatores de proteção, que podem promover a resiliência. E alguns desses fatores, nós, como adultos, podemos oferecer em uma instituição ou em uma comunidade. Quando a criança ou adolescente não encontram esses fatores de fortalecimento, aí esses fatores se transformam em fatores de risco. Então, possibilitando um agravamento e uma questão de auxílio ao processo de traumatologia. Aqui eu tenho um exemplo de como uma instituição pode se transformar em um espaço seguro, e aqui eu vou levar mais 1 minuto e resolver a minha participação e abrir para os outros companheiros. Então, eu estou considerando que uma instituição pode cuidar do seu aspecto físico, da arquitetura, da composição de cores, da estruturação das classes. Ele pode cuidar
das relações de atividades oferecidas no dia, na semana, no ano. Ele pode cuidar das relações entre professor, educador e adulto. E no nível da instituição, a gente pode promover experiências de correção biográfica, experiências de realização. E este conjunto de fala, ou seja, como que é o tratamento entre os educadores, como que a comunidade dos educadores se manifesta nesta comunidade educacional, também cria um campo possível de contribuir para o desenvolvimento da resiliência. Ou seja, a proteção e a segurança curam. A clareza e a transparência dos acordos do dia a dia curam. Os ritmos e rituais curam. A relação do adulto com a criança cura. A correção das experiências traumáticas curam. E, no âmbito da fala, também acontece um processo de cura. E assim, a gente pode cuidar evitando a patologização da criança, ou seja, falar do que está errado na criança, no comportamento, isso auxilia a criar um campo de cura também. E assim, ajudando a criança a ultrapassar essa situação crítica, ela vai ter uma maior preparação para a vida, uma nova perspectiva de vida, um amadurecimento da personalidade, ou seja, ela se fortalece a partir da dor. E assim, eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar essas imagens e me coloco à disposição. Muito obrigado. Muchas gracias al profesor Pablo por esa intervención que nos ayuda a cerrar muy bien esta parte de paneles para empezar la conversación, porque nos ayuda a visibilizar lo que hemos ido hablando de la paz como una construcción y también vivirla propiamente en el cuerpo. Su presentación nos ayudó a ver cómo la paz y más bien la no paz, ver esos espacios de violencia o de necesidad se viven en el cuerpo y cómo desde ahí también hay que empezar a construir y sentir esa paz. Desde ese espacio me gustaría entonces pedirle a nuestros panelistas que prendan sus cámaras para abrir el espacio de consultas, que de hecho tenemos una consulta específica y una consulta general para los panelistas. Tenemos una consulta específica para la doctora Rocío Castillo, en la que nos indican o nos consultan sobre cuál fue la metodología que se utilizó para la construcción de la pedagogía saludable y si eso se puede llevar de alguna forma a espacios no formales. Bueno, el trabajo se hizo desde el marco de un paradigma cualitativo. Se trabajó con algunos instrumentos. Los instrumentos fueron básicamente cuestionarios a la comunidad universitaria de la División de Educación Básica específicamente, donde se consultaba acerca de criterios muy importantes en relación a qué significaba salud, qué significaba pedagogía, cuáles experiencias de aprendizaje se consideraban como importantes dentro de este marco de trabajo y elementos claves sobre lo que significaba la mediación pedagógica y cómo trabajar mediación pedagógica desde el marco de pedagogía saludable. Luego se hicieron espacios un poco para profundizar y dialogar con las personas que habían participado de esa primera fase de instrumentos y con eso se generaron precisamente esas categorías de análisis que fueron las que nos llevaron a ir construyendo los principios claves que están plasmados dentro de esa carta, ¿verdad? Esa carta es solamente uno de los, se podría decir, tal vez la palabra no es la más adecuada, de los productos que salen de ese proceso de investigación, ¿verdad? Fueron 3 años en los que se estuvo trabajando, no solamente en el trabajo específicamente de aplicación de instrumentos, sino también de apropiación de la parte teórica, ¿verdad? Y la revisión de qué había, ¿verdad? Nos dimos cuenta que el constructo de pedagogía saludable no hay mucho, es muy poco lo que hay en relación a eso. Incluso hay un divorcio en alguna medida de salud y educación y los acercamientos han sido muy recientes. Por ejemplo, en el país, el trabajo intersectorial, por ejemplo,
en algunos proyectos que se están llevando a cabo en el país, nos remiten a visualizar al docente, por ejemplo, en equipos interdisciplinarios o en equipos donde participen personas del ámbito de la salud con educadores. Y la importancia de que esto suceda ha sido muy, muy buena, ¿verdad? Y las cosas que se han logrado a partir de este encuentro de salud y educación ha sido muy interesante para nosotros. Rocío, quería completar una palabras de lo que você estaba hablando de la importancia y para también comenzar a conectar, ¿verdad? Porque era hablar dentro de cultura de paz, ¿no? Educación para la paz en escuelas, colegios, migrantes y refugiados, desde la pedagogía de la emergencia, desde la pedagogía saludable, desde la cultura de paz en escuelas, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir dimensionando que la paz, ¿verdad? Como ya Luis Alonso nos mencionó, él está en la vida, en todos los nichos, en todos los sistemas vivos que nosotros encontramos. Entonces, porque cuando se habla de paz o de cultura de paz, la gente dice la ausencia de algo o la guerra, ¿verdad? O la violencia. En realidad, nosotros tenemos que buscar ese equilibrio entre todo esto, ¿verdad? Para que cada día más el ser humano pueda ser más efectivo, mejor ser humano, más compasivo, ser más bondadoso, ¿no? Y poder ver que todo esto son herramientas que ayudan al ser humano a sentirse, ser, saber, hacer y estar mejor con la vida, consigo mismo, con los demás. Entonces, esa es la función, ¿verdad? Por eso es tan importante hablar de una pedagogía que saludable, ¿verdad? Que tenemos que empezar a ver la vida y la educación no solo dentro de los muros de la escuela o de las universidades, mas fuera de estos muros que es la vida. Gracias, Solange. Y ahora contamos con una pregunta que es abierta a cualquiera de nuestros panelistas que quiera contestar. Y dice, ¿cómo capacitar a los escolares sobre el proceso de envejecimiento o cómo formar una cultura intergeneracional de paz y aprecio mutuo? ¿Quién le gustaría compartir su respuesta sobre esta pregunta? Professora Maria Tereza? Eu parto do princípio de que as oficinas práticas, as oficinas de boas práticas, né, de projetos integrados, envolvendo a questão setorial, saúde, assistência social e educação, acho que faz toda a diferença. Nós sempre promovemos, no mês de julho, 3 dias que a gente chama Jornada Pedagógica, e a gente organiza uma série de oficinas onde os professores têm a oportunidade de se inscrever e participar de forma prática dessas oficinas. A teoria ela é fundamental, a teoria ela vem das formações regulares, mas de como se aplicar e como se fazer isso faz toda a diferença. Então, eu acho que o grande caminho das formações é pôr a mão na massa e fazer com oficinas práticas. Os estudos de caso também fazem toda a diferença, né? As nossas escolas, nós temos as crianças que estão em estado de vulnerabilidade, onde a gente tem a rede protetiva que integra a saúde, a educação, a assistência social, o esportes e a fundação cultural, no sentido de como lidar com isso dentro de um currículo formativo, de forma prática, para minimizar, e o Paulo brilhantemente veio falar da pedagogia da emergência, que trouxe uma série de coisas interessantes. Vou trocar umas ideias com você, Paulo, mas essa prática das oficinas, a partir de estudos de casos, e trazer situações onde você põe o professor como protagonista, vivenciando essa prática, a hora que ele vivencia, sente os efeitos e percebe como isso traz um conforto, uma paz e um autoconhecimento maior, ele vai para a sala de aula e ele expande isso não só na sala de aula, no território educativo. Quando a Solange fala
dos muros da escola, eles são muros visíveis, mas nós temos que torná-los invisíveis, porque é o território educativo onde a escola está, todo o contexto onde ela está, seja da periferia, do centro, de onde for, e que essa comunidade como um todo abrace toda essa aprendizagem, essa formação integral do aluno nessas práticas todas. E dessa forma, nós aqui procuramos integrar fortemente os territórios onde, nas contações de história, nos causos, em todos os projetos, essas famílias, essas pessoas da comunidade vêm, ou nós vamos até elas e integramos dentro desse conhecimento e dessa oficina. Então, é a vivência em oficinas práticas que eu acredito fortemente que faz toda a diferença. Porque nada como você sentir o que faz com você, para você levar para o outro, principalmente para a sala de aula e para as crianças como um todo. É isso. Vai lá, Paulo. Eu quero falar a partir da compreensão do que é a palavra cultura, né? E cultura significa cultivar um conjunto de práticas e hábitos. Então, eu acredito que a cultura de paz, ela pede uma ação acima do natural. Porque se eu for só pelo natural, eu vou lá e tomo o lanchinho da mão do coleguinha e ainda jogo a maçã na cabeça do outro que quer tomar de mim. Esse é um pulso natural. Então, nós somos seres sobrenaturais, né? Agora, para isso, é preciso criar um espaço de cultivo de novos hábitos. O ponto principal é, eu, adulto, educador, estou disposto a fazer um caminho de autodesenvolvimento? Primeira pergunta. Se eu estou, agora eu preciso, então, de um espaço de formação, juntando teoria conceitual, prática, aplicação, ou seja, no ambiente de workshop, um laboratório controlado para que isso aconteça e funcione. Então, eu passo o conceito, eu mostro como é que faz, eu faço junto, eu avalio se deu certo, aí eu fecho o workshop. Eu chamo o workshop de paraíso. Tudo funciona. São os colegas que fazem a roda, aí eles colaboram, eles cantam comigo, eles não chutam a minha canela, e está tudo bem, funciona maravilhosamente no paraíso. Depois que você sai do paraíso, que você vai para a terra, ou seja, eu vou me encontrar com 15 adolescentes de 14 anos, então se coloca no lugar. Eu vou passar 3 horas com 15 adolescentes, só eu e os 15 adolescentes. O quão eu lembro do que aconteceu no paraíso? Então, aqui está um grande desafio. O que eu desenvolvi no workshop e o que na prática, diante do desafio, o que eu consigo colocar lá. Então, é preciso ter esse experimento da tentativa na realidade e ter um outro espaço intermediário onde o educador que tentou fazer possa voltar e falar assim, cara, olha, aquilo lá que você falou, achei lindo no seminário, mas olha, eu fui aplicar na prática, foi um desastre. Como é que eu faço, cara? Me dá um auxílio. E neste ambiente de diálogo fraternal, procurar fortalecer o colega. E para fortalecer o colega tem que estar disposto a enfrentar as suas próprias sombras e criar novos hábitos. Então, este é o desafio de uma cultura de paz. A cultura de paz significa muito o quão eu estou disposto a enfrentar os meus próprios animais, em parceria com outro que também está disposto. Se eu tiver essa força, essa coragem, aí eu vou começar a cultivar novos hábitos, e aí a criança vai olhar para o educador e vai falar, nossa, professor, você traz algo em você que eu gostaria de ser. Não é o que você fala, é o que você é mesmo que eu percebo. Então, essa é a contribuição. Muchas gracias. Doctora Oriana. Lo que yo quería contar es que cuando uno está con los más adolescentes, es un camino divino lo que Paulo dijo.
para los más chiquitos, ellos no entienden muy bien toda la parte conceptual. Están en una fase de vida, en una fase cognitiva mucho más baja, o sea, están antes de lo operacional, ¿no? Así que es muy importante lo que tuvimos en nuestro programa, que los chicos hagan cosas, que sean cosas muy concretas, que ellos elaboren su propio material. Eso, y que jueguen con ese material, porque así ya se entienden como alguien que está haciendo algo por la paz. En el último día, cuando hicimos la fiesta, que le dimos medallas, fue una cosa divina, porque ellos se sintieron, estaba escrito, amigos de la paz, ¿no? Se sintieron todos como grandes héroes. Y eso le queda grabado para el resto de su vida. Todas las canciones, todas las cositas que se utilizaron durante el programa hicieron con que la cultura de paz de los 6 preceptos de la UNESCO se concretaran, pusieron pie. Y con las musiquitas, yo estoy segura que nunca más se van a olvidar. ¿Qué es eso? Muchas gracias por su participación. No sé si la doctora Rocío quería ampliar, si no, entonces pasaríamos al cierre. No, yo creo que básicamente, bueno, las ideas que plantearon los compañeros son bastante coincidentes con lo que yo podría decir. Básicamente indicar que yo creo que preparar para el envejecimiento, preparar para diferentes situaciones específicas, más que preparar significa ser y estar en el espacio pedagógico, y ese ser y estar es estar en la vida, y es educar en y para la vida. Entonces se preparan esas experiencias cotidianas, en ese proceso, en ese caminar del día a día, en el que las situaciones no se conviertan artificiales, sino que en esa misma cotidianidad podamos encontrar esos significados y podamos acercarnos a esos aprendizajes que queremos lograr, o que queremos cultivar más bien en cada una de las personas con las que compartimos los procesos pedagógicos. Entonces, más eso, ¿verdad? Una invitación a pensar que es en la cotidianidad donde se pueden generar esas experiencias significativas de aprendizaje. Muchas gracias, doctora Rocío. En ese caso, me gustaría pedirle al equipo organizador, como los panelistas, que por favor encendamos nuestras cámaras para poder desearle muy feliz cumpleaños y cantarle a Solange. Ay, qué chiquillos esos. ¿Qué es eso? Vamos a contar 3 y le vamos a cantar cumpleaños. Anina, comienza. A la 1, a las 2 y a las 3. Feliz. Cumpleaños Feliz. Cumpleaños a Solange. Feliz. Parabéns. Muchas gracias, muchas gracias. Somos niños que nos divertimos, ¿no? Niños con muchos años de niños. Sí, sí. Hay que festejar el cumpleaños, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias a todos. Es verdad, tenemos que siempre tener este niño adentro, ¿verdad? Para poder dejar aflorar lo que es la cultura de paz, la promoción de la resiliencia, donde todos los seres humanos somos compasivos con todos, donde todos podemos dialogar en espacios como este, ¿verdad? Que son espacios que hay una construcción muy colaborativa entre todos y de mucha energía buena y fraterna de buscar y de esperar un mundo mejor, porque somos seres humanos y podemos pensar diferentes, ¿verdad? En relación a eso. Y siempre levantando la bandera de la paz y de la para ser en este mundo. Para mí, estoy emocionada por estar ese día cumpliendo años y todavía en un evento como el del Congreso Internacional, con tanta gente que me ha colaborado. Y Carlos, Jorge, no tem, es que mucha gente, muchas gracias. Muito obrigada a todo mundo. Já não sei nem que idioma eu estou falando, gente. Acho que todo mundo entende.
Eu estou por encerrar la mañana de hoy. Les agradezco a todos los panelistas. Muchas gracias por todo. Y nos vemos a las 2 de la tarde en la siguiente Mesa. mesa de prevención de la violencia y promoción de la salud. Muchas gracias. En nombre del equipo técnico y de apoyo, les queremos agradecer la oportunidad de colaborar en la divulgación de herramientas tan importantes y útiles que ustedes están trabajando. Ojalá las podamos divulgar mucho más. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias a todos. Feliz cumpleaños. Gracias. Nos vemos. Obrigada, minha linda. Gracias, gracias. Foi ótimo.